Pozdrav svima ljudi, dobrodošli novi video na kanalu Debeli igra brawl. Danas ćemo da komentarišemo i da gledamo novi brawl tolk koji je upravo izašao. Namestiš, jel te, kako se zove, namestiš prevod i kad namestim vidimo se. Ne zaboravite lupiti to subscribe dugme, jel te, odmah ću vam kažem, brawl tolk izgleda kao da je jako zanimljiv. I jel te, vidimo se kad namestim subtitles i kad se ja pripremim. I evo nas, sve je namešteno i krećemo sa brawl tolkom. Ja sam iskreno odgledao da bi mi bilo lakše da komentarišem. Jako zanimljivo, to ću da vam najavim. I jel te, bez prevelikog dužne krenut ćemo, samo ću malo da smanjim zvuk. Može. U ovom brawl tolku vidjet ćemo 100. brawlera, Siriusa. I Nađu, koja bi trebala da bude 101. brawler. Izlazi, nismo još vidjeli kad izlazi. Ona je Finksova zaposlenica kao njegov radnik. Dobijamo buffje za 6 brawlera i dobijamo još potpuno novi sistem trofeja. Mislim, vidjet ćete o čemu pričam. Dobijamo nove skinove, zmajeve i vinske ove, novi način igre, poboljšanje buffja i još mnogo toga. Dobrodošli u brawl tolk. Ovo se zanimljivo odradili. Look at him, so innocent and powerless. He has no idea that I want to take over Brawl Talk and make the whole world watch me. Dobro, ovdje su napravili scenu za ovog novog Siriusa. Sad se kao tu zezaju. Sirius je 100. brawler. Dakle, znate da smo morali učiniti nešto posebno. On je ultra legendary, drugi ultra legendary pored Kazea. Ima jedinstven stil koji može utiliti sjenke drugih brawlera. I on je prvi negativac ikada, što je cool. Backstory is as mysterious as his powers. Rumors say he owned the first ever attraction in Star Park, but he was losing attention once brawling started becoming more popular than his shadow tricks. Ubio je kao pozornost, kako to da kažem, kad su tuče postale svakodnevnost u Star Parku. On je prvi negativac, ja to sam već rekao. I sad se vratio po svetu. Njegov napad kao baca dva projektila u isto vrijeme. Jedan je obraćao, da vidite ako niste vidjeli. Jeste vidjeli, jedan znači ide ovako po zemlji, a drugi, kako sam ja shvatio, može preko zida da ide. Dobro, sad sam malo previše bacio, ali nema veze. Evo, ste vidjeli kako ide attack. To sam ono što sad rekao. Jedan ovaj kao shadow strike koji upuca u ravnoj liniji. I star bomba koja se može ručno ciljati i nanositi štetu na području. Sirius pokuplja brawl shadow. Kako da objasnim, jel te? Kad skupi, vidite ovaj krugić ovdje mali pored njegovog helta, kad mu se taj krugić valjda 3 puta napuni, mislim da je maksimalno 3 puta ili stvore 3 shadova, i onda stvara 3 shadova. Brawler shadow. Da, u štini on spaja, pravi shadow od protivnika koji se bore, vidite 2 bula. Može spaja na 3, shadowi su malo slabiji, kako sam ja shvatio, od pravog brawlera. Kako sam shvatio. Aha, sjenke će napadati neprijatelje i prema zadanim postavkama će pratiti Siriusa. Cool detalj je, Sirius zapravo može da kontroliše sjenke kad ima sjenke na terenu. I kad dobije šansu, pa kad ga baci, evo jeste vidjeli sad šta je uradio. Sad čekajte samo sekund. Evo ga. Bukvalno stvori krug i on može da kontroliš gdje će shadowi da idu. Što je jako cool i bit će jako.
summon stronger versions of his Sirus može da shadow. baca svoj hypercharge, tačnije, može da baca svoj hypercharge, isto da ga, kako da objasnim, kontroliše, što je super cool. I to će biti jako ok. Ovo je jako dobar i bitan detalj. Imam neke male tehničke probleme, nešto mi se desilo za kompom, tako da te javljam vas za koji minut, tako da znate. Evo ga, rešili smo to. U suštini ima novi event, da moramo da skupimo win sa svakim brawlerom, dobro, naravno osim njega. Znači 99 pobjeda. Ja nažalost neću moći da, izvinite, neću moći da ga otključam. Sad sačekajte sekund, evo ga. Neću moći da ga otključam na ovaj način, zato što nemam sve brawlere, jel te? Tako da to je malo glupo, mislim da to malo nije fair, jer realno, šta oni očekuju? Od svih igrača brawla, možda, taj da budem realan, ne znam tačno broj fazon, 5 ili 10% igrača ima sve brawlere, ali dobro, u pitanju je ultra legendary, tako da razumem, ali to je cool detalj i dobijat ćemo neke druge nagrade, 25 vinova, 50 vinova, 75 vinova i onda na 99 vinova dobijamo Sirusa. To će biti baš cool event. Ovo je dobro. We're heading back to Pyramid Quest. Vraćaju se Pyramid Questovi s novim sljedećim brawlerom, a to je Finks koji dobija prijatelja Finks. Nađa je mititski, dobro. U štini njegov super baca ove snake, zmije, da zmije, baca 3 zmije koje mogu da se kontroliraju, mislim kao možeš da kontroliš sve što da ih bacaš. One, kako sam razumio, dilaju, da, poison damage. I ima jako zanimljiv ovo za pucanje, ovo pogledajte. Znači, gledajte sad. Baci i onda kad dođe do ovog dela može da kontroliše. Vidite kako ovo ispadne leti, vidjet ćete u igrici, jako je zanimljivo. Evo vidite na šta mislim, vidite na brawl tolku. I ovaj kao zmija napad, taj kao drugi napad, isto daje poison damage. While the jar is in flight, the snake can be released in any direction. This is extremely useful for hitting enemies behind walls. Ovo će biti, da, jako će biti dobro za preko zidova. Mislim, znate na šta mislim. Tako da ovo verujem da će biti jako OP brawler i eto to. I imaće jako veliki range. Snake poison can also stack, dealing increased damage over time. Naja's super, Danger Noodles, unleashes 3 of her paper snakes, which slither a set distance and poison any enemies in an area. Her super can also be aimed, which throws the 3 snakes in a jar to a target location. Naja's brawlers release vraćaju ovaj, mislim, bit će za nju ovaj najobičniji, kako da kažem, event, kao što je bio i za Globerte i za sve ostale, tako da to je cool. Biće, mislim, ovo je na to onaj klasičan event, bit će damage dealer, što je super, moramo da unlock change, aha, za 14 boksova garantovano je dobijamo, što je super. A ja ne vjerujem da će to igrati, mislim, brawler jako OP, tako da bit će to super igrati, ali skupe su kutije, tako da ne vjerujem. 20. marta izlazi. Novi Buffy. Dobijamo kao još Buffya. Dobijamo za Crowa, Bibi i Bula. Dobijamo i za Leona, Boa i Mitu. Crowov ovaj gadget Instar Poison sada nanosi postala štetu od otrova. Ne razumem baš šta radi ovaj Buffy touch. Aha! Prebacuje ga valjda u shield. Evo ga, ovaj malo biti realno bolji ovaj. Slowing Toxin se zove ovaj gadget. I on, ovo je baš dobro. Bukvalno imaš kao Piper. Onaj attack koji kad baciš dila šljilu 600 damage-a
I slovaš enemy. Ovo je baš Damages, puno i baš slows, dobro. and poisons the first enemy hit. With a Buffy, the kunai also bounces I radit će slično kao Surge. Takav kao udarac da se tako raspadne. Tako da to će biti to baš a cool. close target, causing the same effect. Extra toxic with the Buffy now makes Ekstra toxic će davati malo deal više more damage damage-a. for each enemy poison. Tako da to i nije Carrying nešto Crow with the realno. Buffy I makes his poison ovo last će slightly longer. Crow's da hyper Buffy makes poison his traje main malo attack duže. hit. Crow Hyper je baš OP. Kad baci strike, udarac, kako da kažem, ne znam kako tačno da prevedem na naš, vraća mu se udarac. Evo vidite na šta mislim, kako mu se vraćaju ovi, što je baš cool. Bibin, od Bibi, vitamin booster gadget. Aha, ovo je baš dobro. I Bibin, je ekstra, ovo što je pre bilo za super, samo može se baca ovako. I to će biti isto jako OP. Efekt usporavanja postaje jači. Kao što razumiješ, što se duže u tome, to je kao jači slow, što je super. Bibin home run dodatnu štetu na dobro. I aha, kad pogodi nekog sa superom dobiješ shield. Bibin hyper ubrzava njen attack, brži je. Bull, jedan od mojih omiljenih brawlera. Pa isto kao, slično kao Crow rework. Ovo će biti jako cool. I čekaj, sad nisi skonto, da li on dao damage-a Ashu? Dao mu je 2000 damage-a, ovo je jako dobro. Ovo će mu mnogo pomoći. Drugi gadget će da ga... Šta? Nisam razumio. Kad ga iskoristiš, slovaćeš enemy, a ako je enemy već slowan, kako si ja razumeo, moćeš da ga kao zaletiš, mislim da ga kao stanaš. I movement speed mu je berserker. Kad ubije nekog sa superom, instant kao change novi. Touch guy, to štiti. Aha, postaje kao da ne može nikom, da kao ne dobija damage na kratko vrijeme. Nanosi manje štete. Nisam baš razumeo. Bruce će davati više vremena sa ovim gadgetom na neko vreme. Ovaj drugi će napraviti... Neće napraviti samo da bude... da ima shield, nego će biti na neko vreme kao da mu ne možeš ništa. I heala i nju, dobro to je bilo. I ovo će dati kao boost speed. S Hyperom ima veći range, daje više damage-a i u suštini je više OP. Ovo mi se baš sviđa za Leona. U suštini da vam objasnim. Ovaj klon sad dila... ovo bolje da ne dila damage i može da se zameni sa klonom. Tako da ovo će biti baš upotrebljivo. Ovaj je lollipop drop i sad može da se baci i dobit ćeš movement speed i ti i tvoji kao teammate-i. Ovaj Leonov prvi će da kao... prvi attack će davati malo više damage-a. Ovaj drugi će da super traje malo duže i da heala. Mislim, heala i ja mislim isto nisam siguran. Nego Hyper pravi da atekovi djelaju skoro full damage, ne razumem baš, ali dobro. Ali svakako pomaže. Od ovoga, od boa. Gadget buff i super totem, sad može da se baci. Aha, kad mine ove kao aktivira ovaj gadget za mine, on baci strijele koje približavaju protivnike minama, nešto tako. Ovo će biti mnogo velike pomagalač i ja mislim da će se bow vratiti u prime. Ne vidi se iz busha kada je... Ima buffi za prvi star power. I za ovaj drugi... Nisam baš razumeo. Hyper buffi mnogo brže pusa i sve, tako da on će biti jako okej. I ako bilo koji od ovih brawlera ima mitsku
ima mitsku opremu. Nezičkano šta je to. Aha, kao ovo Mythic Gear. Vrati se misli na to. Kao dila... Ne, dobijaš kao nazad. Izvinite, opet ćemo neke probleme. Nastavljamo. Kad dobit ćeš coinse od ovoga. Vraći ti coinse, što je jako super. Eto, sad je rekao. Što se tiče Buffija, novi ovaj kao za izvlačenje Buffija. U štini je isto, ali kao drugačiji izgled. Dobit ćemo još jedan Buffy za free i moćemo da ih ključamo iz mega questova. I dobijamo coin rush, mislim vraća se ovaj sugar rush. Ili će biti coin rush, ili će biti za, dobro sad ćete vidjeti, ili power rush, ili... Najbitnija stvar, novi sistem trofeja, nema resetiranja, znači neće biti Dobijamo novi sistem trofeja, LT Brawl Prestige. Ovo će biti jako cool. Moćemo da pokažemo svima svoju veštinu s novim brawler naslovima. Vaš put do prestiža počinje sada. Dobro, započinje kad bude sljedeći update. Znači, od 0 do 250 trofeja dobijamo ove kao ove obične kozmetike. Onda na 500 trofeja dobijamo pinove i to. Na 750 dobijamo skin od 29 dobijamo skin od 29 gemova ili dobijamo 1000 blingova, ako imamo skin kog što ja razumio. At 250 trophies, you will get a player icon and a spray. At 500, you will get 3 pinks. At 750, you will get a 29 gem skin. And when you reach 1000 trophies... I kad dostignemo 1000 trofeja, dobijamo the title. Tako da to je kao tehnički, onda dobijamo i Prestige 1 i title, što je samo cool. You get a gold brawler title. You will notice that some of these rewards are from records. Neke od ovih nagrada dolazi iz rekorda. Ne razumem baš najbolje koliko će nam shvatio rekordi neće kao nestati, bit će tu. Tako da ćemo dobijati ovo iz rekorda, što je stvarno super cool. And this means we are removing these cosmetics from... To znači da uklanjamo ove kozmetike, predmete iz rekorda. Aha, nisam najbolje records and making them more accessible for... I činimo ih dostupne većem broju igrača. So playing a new brawler or your favorite ones should feel more rewarding in general. You are also getting more trophies per win. Također dobijamo više trofeja per win. Koliko sam ja razumeo, kad imamo 10 plus win streak, dobijamo 10 plus trofeja. Što je stvarno jako cool. Naprimjer, kad ti prođeš, ja ne znam, 1500 ja mislim trofeja kad prođeš, dobiješ samo jedan trofej po winu. Pre je bilo plus 5 trofeja ako pređeš 10 win streak. Sad je plus 10, znači dobiješ 11 trofeja, što je stvarno jako dobro, ali moraš biti tryharder. And win streaks go up to plus 10 trophies, so pushing trophies should be faster. But hold on, we know that skillful players want to flex their skill. Kao igrači sa visokim skillom žele da kao flexuju svoje veštine kako hoćete skill. And achievements that nobody else can reach. So let's talk prestige. Once you get to 1000 trophies, kad skupimo 1000 trofeja na jednom brawleru, otključit ćemo Prestige 1 and it will change the brawler icon to a ikona brawlera će se promijeniti u cool, oštru, neon. Cool, edgy neon one. Also, your 1000 trophies are now saved and you will never... Nikad više nećemo moći izgubiti 1000 trofeja. Znači, kad jednom stignemo 1000 trofeja, da izgubimo 50 puta, ne možemo stići po 1000 trofeja, što je stvarno jako dobro. Nakon Prestige 1 dobijamo Prestige trofeje, koji ćete idu ovaj poseban kao Prestige. Dobro, ovaj poseban Prestige i one će se računati u Trophy Roadu. Nakon što osvijemo 1000 Prestige trofeja, prelazimo u Prestige 2. In Prestige 2, you get your... U Prestige 2 dobit ćemo promjenu u rangu brawlera i jedinstvenu ikonu igrača. And a unique player icon. At this point, you have proven you are really good. U ovom kao se dokazuješ jako dobar with this brawler, so this icon will be quite rare to get. And that's a cool achievement and such, but nothing like Prestige 3. Kad dođemo u Prestige 3,
Za OG kao igrač to će biti Prestige kao 3 would be the rank equivalent of 35. the rank 35 we had years ago. There's no more win streak bonus, Nema više bonusa za niz no pobjeda, nema underdog, and outsidera. matchmaking would try to be as Underdoga, izvinite. accurate as possible. So if you get to Prestige 3, you are probably one of the Kao ako dođe do Prestige 3, vjerojatno si jedan od najboljih igrača s tim brawlerom, što je best cool. players with that brawler, and you'll be rewarded with the new brawler title. Bićemo kao sa novim brawler titleom, kao posebnim, na primjer u pitanju Lilia right behind you. In neon. This is going to be a new permanent system in the game, so it might Biće trajni, kao znači imat će ga. seem grindy, but remember that trophies do not Trofeji se više ne restuju, znači ako imaš 10.000 na primjer na Mortisu, koliko će ja shvatiti uvijek ćeš imati 10.000. Neće se restuju na kraju zone. Će biti ono ludilo, znači neće biti ono naš. Sad je tehnički 1000 trofeja, 100.000 trofeja, maksimum što možeš imati na kraju svake sezone. Jer svi brawleri se restuju na touch 1000 ako ih imaš preko. Tako da to će dići na uši, a imat će onih ljudi koji će pušaju nenormalno, tako da to će biti jako cool. reset anymore. After prestiging one brawler, you will also Dobit ćemo ovaj kao battle card. To će imati ovo kao cool get a da new pišeš koliko prestige prestiža battle card, imaš. and a cooler one if you Ako prestižimo 25 brawlera, znači ako imamo 25 brawlera na plus 1000 trofeja, dobit ćemo ovaj kao poseban, prestige još kao lepši, 25 posebniji. different brawlers, and a Ovaj, kao, shinier kako se one zove? after I ovu najposedniju za prestige 50. 50. You and everyone else will be able Moćemo da vidimo kao te to see prestiže i all the to. brawlers you have prestige in your brawler profile. As for leaderboards, it will be measured by your Najbolja, nisam ja nešto. total trophies Oh, plus ne total razumem baš prestige najbolje. trophies and your total number of prestiges. The previous prestige system will be retired and moved as a legacy stat in your player profile. And lastly, Ovo baš ne we razumem are najbolje. also changing how matchmaking works. The trophy system will use a hidden MMR. Trofej će koristiti neki MMR, ne znam iskreno šta je to. Koji This će system kao, is sad ćete mainly vidjeti, based on your skill and not on your trophy. kao davat će vam protivnika koje su kao, kako to najbolje da opišem, neće biti na broju trofeja, znači ako imaš 1000 trofeja, neće dobijati samo protivnike na 1000 trofeja, neko će dobijati i ostale ljude, ali koji imaju sličan skill kao ti, nešto tako, što on ne zna kako će funkcioniše, ali eto, ako ste vi razumeli, dobro. This means that the further you push, the more skillful your opponents will be. Kao što dalje pušamo, to će kao bolje protivnici biti, to je bilo i prejako. But it doesn't necessarily mean they would have the same number of trophies as you. This new system will be coming to the game in the next update, which means Doći će na sljedećem updateu kao i novi brawleri, kao i većina ovih the stvari. current trophy season is going to be shorter, but Čekaj. Znači će trenutno sezona trofeja biti, kao sezona će biti kraća, everyone will get an ultra a svi će dobiti ultra kao box za trophy potpuno box as besplatno. compensation for that. And if you can grind enough season trophies this season, you can get another one. This is also the last baš time your cool. trophies will be reset. The trophy season Više nema reset trofeja i više nema boxes will ovih be boxova. removed from the system and Remove, now will be remove, given at znači, community I dobijat ćemo ih u event. community And of course, zajednicama. there are a lot of changes around trophies, so we might be tweaking and improving the system in upcoming updates. Dobro, ovo isto nisam razumela. Rush event, evo ovo je ono o čemu sam Rush pričao. events are the new Imate coins, power points, way to trophy get rush. more Coins coins, rush power dobijaš. points, chaos drops, and even bonus ima čak trophies. i You chaos. just have to press and hold this massive button on the game mode selection screen, and once it's activated, every match you play will reward you more. It only Dobro, mislim da ovdje ne moram da objašnjam, mislim da sam lasts for a shvatili što certain nije amount of lako. time, so be sure to activate only when you have an Neće trajati 7, trajat će, koliko se ja shvatio, 20 minuta, koliko je tamo ja mislim pisalo. Tako da kao budite sigurni da ste kao da... Teško što objasnili, kao nemojte aktivirati uvijek, samo kad sigurni da ćete imati dovoljno vremena da ispušete to, nisam baš najbolji. enough time to play. And only a suggestion, but you might want to be playing with your friends or in a team to Kao daj nam prijedlog da igramo u timu ili sa prijateljima, increase your chances da bi of kao winning. bilo lakše, dobro to smo znali, ali malo... Novi skinovi, Our yearly tradition of Sand of Time skinovi, bringing back the Sands of Time skin. We got Sunstalker Lily, dobijamo Sandwalker Lily Lily, skin, and Night dobro Sands Lily. tri ista skine samo kao Knight,
onaj drugi ne znam kako zove. as one of the Brawl Pass King sets. And Sultan Cordelius, Heated Sultan Cordelius, and Cool Heated Sultan Sultan- Cordelius Cool as the Sultan other Cordelius. skin set option. And a reminder that you can get both skin sets with the Brawl Pass Plus. Also in Sands of Time, Aha, uz Brawl Pass puta imamo we kao have oba dva. Bodyguard Bodyguard Bibi that Bibi. swapped her bat for a massive blade. From a sentient video game to a curse Canon Pick, ne znam kako se to tačno prevodi, dobro je 8-bit skin. jar, we have Canopic Jar 8-bit. Dynasty Doug, the chillest Dynasty ruler in Doug. the dynasty. And lastly, Magic Lamp Larry and Magic Laurie, Lamp where Larry Laurie Laurie. becomes an evil genie and Lori postaje Larry gets evil weird genie. when you rub him. Now, for the RPG fans out there, we have the Dragon and Fear and Fairy's skinovi. team. Fairy Bonnie and her other two chroma variations Skins are of one of Bonnie. the Brawl Pass skin sets if you want something more cute. If you want something edgier, then Dragon Grief Dragon and his Grief. other Cool chromas skin. might be more your style. Dobro On je the slova, fairy side, kao we still drugačija have imena. Fairy Mina, Firi Mina, Mina čini mi se kao baš cool skin, on mi se baš which gives her some nice celestial vibes. And Fairy Frank, Oj, daj. Ferrier Frank, gledajte joj skin, molim vas. A dobro, šta ja znam, okej izgleda. Biće ovo zanimljivo. which looks like the most majestic creature that has ever stepped on Star Park. As for the dragon side, Dragon Macy has her arm in the shape of a Dragon dragon Macy. and connected to her heart. And Dragon Grom has all the elements Dragon for an Grom, edgy ovo je baš skin. isto Dragon cool skin. wings, edgy purple mask, and a metal armor. On the topic of dragons, Crow is getting the next Ooh, Brawl Pass Crow. skin. It starts Slično kao Phoenix Crow, like a Dragon friendly Crow. dragon version of Crow, but then it goes all the way up to an ultimate boss dragon form. It Dobro, ovo su also kao has two isti, chroma samo druge variations, boje. Dragon Forge Crow and Ghost Dragon Crow. Well, just stop it, man. Just stop. And random Oh, skin okay. time Mystic skin, nasumični, kao vrijemeni with skin. Royal Trunks, which is Nasumično vreme, kao Royal Trunk, inspiracija kao Clash Royale logom, kako se inspired by the Clash Jako Royale cool izgleda skin. Ima log na glavi, ja sam igrao Clash Royale neko vreme, snimajte, pišite ako hoćete da snimamo to. Bird Glow, which is Bird Glow, the kao inverted Robert. version of Glowbird. Inflatable Melody, which is for Inflatable April Fools, your Melody. thirsty melodians, Šta ja and znam, Bruce malo Nita? dosadan skin. Bruce Nita. Ovo je We have new game modes, novi game mod, ovo će biti jako modifiers, zanimljivo. and more. Starting with loaded Kao Loaded showdown. Showdown. Showdown boxes are now replaced with Showdown box se sada kao neće baciti one klasične, znate na šta, mislim one power cube-ove, nego će mystery baciti random boxes, stvar. and they Na will primjer, contain ovu different kubu kinds of power-ups, koja možete da bacite i da including jako new special puno items that can be thrown or equipped like bowling će biti balls, jako cool bombs, game mod. and a bumper car is the first car in I prvi Brawl auto igrice. Stars. We will Zbog moje also brz. have new boss fights with different mechanics and Nove special borbene kao ove dungeon bossove. maps. We have two new game To će biti modifiers jako based on fora. brawl Dva nova game moda, imamo dva nova modifier igre, temeljite na powers. We brawlerovim have the moćima. Finks effects in some Imamo matches Finks that will stop effect. projectiles for a short time, Taka, aha, and dobro. moving sandstorms just like Sandy. Treasure Hunt is Sandstorm, getting dobro. some improvements Vraća se ovaj... and Treasure coming Hunt. back to the game, and Samurai Smash is getting a new wrapping around. I dolazimo kao u suštini novi ovaj I'm boss serious. fight. Now you have to defeat Moramo da ko će ubiti više senki, on je kao... Brawler Shadows in a team versus team match. Whoever defeats more shadows wins. Also, Ostale this promjene. is coming. different VFX for shields. White shield when you respawn, yellow shield for damage reduction, and purple shield for when you get extra temporary health. Dobro, menja ove shieldove, to je manje bitno po meni, ali kao... It's got a hypercharge. Pirc dobija Pirc dobija hypercharge. He fires two waves of Da vidimo projectiles šta... with the Baca dva second wave dealing kao strajka. 50% less damage. They also pierce brawlers. And you need a friend Jako because čovjek, Glober čovjek. also has a I hypercharge. Glober Now dobija he causes hyper. fear of Ovo će biti haos. Ovo će tako da promeni metu igre. Nova zona će biti baš regardless of zanimljiva. the direction he's facing, and it affects everyone around him. Fear targets also take more damage from all sources. Hey everyone, this is going to be my Da, ovo o čemu ste da pričam. last Brawl Talk. Zadnji Brawl Talk za Brusa. Ovo je baš cool scena. Ovo neću pričati, pušio da odgleda sam. Ovo je baš cool. We were Brawl brothers. Forget about it, cuz.
You're fired. To Jurassic, to Star Park. That's a What the hell, guys? If you're not in a club, join a club. Oh, you idiot! We will always be family, even though we have our separate roads to follow. Get it? Because we're driving cars on a road. That's called a metaphor. It helps the audience understand the story in an artsy way. I'm not leaving the Brawl Stars team, but I'm moving to a new Jako cool scena. Ne napušta Brawl Stars team, već kao role. prelazi na I've novu been writing ulogu. stuff for Brawl for a while now, Piše stvari kao and I'm making it za... my Ne znam, full-time nisam job. baš razumio Remember, ovo. you can never leave Star Park. Now claim this freebie. Evo vam free, evo. Ako hoćete skenirajte free ovaj QR kod za cool player icon. Move! In this I to je to. Kakav brawl talk, ljudi. Ovo se čini baš zanimljivo. Dobili smo 100 tog brawlera. Jel te, dobili smo još mnogo toga. A vama, ako se svidio ovaj video, ne zaboravite lupite to subscribe dugme. Iskreno jedva čekam da izađe nova sezona da pušam, jel te, dosta brawlera, da pokušam da stignem do svog prvog prestiža. Jel koliko znate, još nema prvog brawlera na hiljadarci. Tako da, jel te, nadam se ste uživali. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav od debelog. Ćao!